Hello guys! For today's video, I will show you how to do raid in Windows 2008 server. Okay, go. First, syempre, yan, i-clone muna natin. Raid. Para hindi masayang yung gawa natin doon. Copying machine, yan. Waiting lang tayo. Hintayin lang natin. Yan na. Ito na tayo. Ito. Yan. Then settings, network, yan, storage. May papasok tayo. Create. Yan. Ilan na to? 4. 50 MB. Yan. Pre-allocate. Create. 50. Allocate. Finish. Create. 50. 50 yan. Pre-allocate. Finish. Wait lang. Ulit-ulit lang muna hanggang gumana. Ayaw talaga niya. Ulit-ulitin nyo lang hanggang sa gumana siya. Ayan. Ayan. Create lang ng create hanggang sa gumana. Yan na. Naka-9 na tayo. Yan, 9 na. Itong 2, i-ano natin, 1 and 2. 3. Lahat ng ginawa natin, 4, 5, 6, 7, 8, yan, then 9, 10, yan, 10. Then okay, yan. Then start natin. Hintayin lang natin. Yan. Dire-diretso lang, huwag kakiklik doon. Hintayin lang. Ang tagal niya. Yung sa tagal pa hintayin ha. Yan ha. Then, punta tayo sa yan. Add natin yung password. Pang mali yun ha. Yan. Yan, punta tayo sa loading pa eh. Yan, okay na. Then, punta tayo sa add roles. Yan. Hindi dyan. Sa administrative tools. Then, yan, server manager.
storage in the ito and this, yan, okay. Then ito 49 MB yan, yung strip volume yan, ito add. Next, new volume, pangalan natin yung strip, yan, okay. Tayin lang, yan na ang tinong kanina. Mirror, yes, 4. Yan, paisa-isa lang i-add natin siya lahat dyan. Mirrored, yan. Siyempre, iba't ibang pangalan na rin gagamitin natin, yan. Yan, yung span naman. Yan yung 5, yan. Next, new volume, span. Yan, next, yan, yes. Tayo lang ulit natin. Yan, 5, 6, 7, yan. Ayan. Ayan, yung mga natitira. Yan, new raid. Yan, add natin yan lahat. Next. Yan, new raid. Yes. Yan. So, computers, yan. Ayan, meron na. Pagkatapos na, meron na, yan, may mga bagong, disk na pwede na kayo dyan maglagay. Ganun lang kadali ang RAID dito sa Windows 2008. Bye-bye! Sana may natutunan kayo.